hali envers et l'otala ya me je dungo ziguru dala be mulu baliya fena ya abe karamo noy da buta mo dadu kuma na tele la ko yala akan wa maindi ko ziguru da ka bila ba be cugudi ni karamo ya da mana sigi lancement ka ba beta doka bora kalangula abora ala kula kuyi ziguru dala wa fo kulu karamo lanci ko ga lanci ka karamo lanci to ga da lanci te ko yere jira kira ko ale bisra min ya katame febbe ka no yere jirai ko ne bisra fe min ya mando na katame febbe ka o yere jirai yere jira de ana me to buka dawo fanana ko ka lanci yere jira la ka jama ke ino fe ho ka to ka pere kari jebe ka foke kalambe jebe yere jira ta kalandoa kalande dine kote ala kote yere jiradu ni mogo mi ya daluke ko shuarau be kirano ni tendekli ala ve a ko damne ngo kira de pasap mi da ngabia kembe sunguru ba pasadani muso guru bina pasadai ko zigiru ma roba mini arasini ya shibeke ya anya e mina we kira de pasadali ka kira fo ka kanu do mogo la kira e ko ma munun ke ka koroko ko lu nyefo ko jam go tlola ayo de ye arasini salfea nga sida sa to tura sunguru ba pasada ni mi wele ka wa biduru di ma ibi kalo tige ka dawla ko ke lanci ki ijira ke ka yere jira wuli ka jo jamana kono karamo be ko fone de nyonga nay fo be ka ne de nato e fone de ne ko abitla ka kuma ko politiki mo ko mu mangu samiya politiki mo ti ni ka kusaya karamo ko mi nganga to yini kele mi nganga yere jira kele ere bi wardi mo ba yere jira kama kata wardi mo ma ki botelela kata wardi mo ma uki mangu to ara dola kaloka nambara toni javan di gere kele nyonga ka mangu to ke nyonde kira ko ga maare tanu anyina ka fo ka samorata ka fe ko abu ko mi ya nyina ma de kandige ala kira fa sallallahu alaihi wasallam kira kunji so amade do nabi ma selduya do kuno jom toni bla be do ngilidala kira ku boradara ku ko nabi ma do ban ve ko mbike shini ko bodo ko kira ko hey ayta menaka do ngili koroy kunna o nabi ma do ban ve ko mbike shini o bo don ku bina mana ka vodda mina kirala wala kuntu alamul ghaib lastakthirtu min alkhair abna na qur'anay lama ko nabi ko dogolindo ndi ko dogolindo funi ala e mingi do punyi abna na fokate ma hakeka orani be ko kira ko ay ta fuyi apme ya min daga qurayuda reni ala che mi vleka fila shite che na ne bisrala yen nundi che no fetaw ne bisrala yen ti to kan taw ma bisrala yen ko ala ko redu tilka ad-darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wallahi haram minina ala bike ka ko foda mbeka labe mo gawde mo gamunun ti korota yini dugu kolo koka wala fasadan ken kelawte de oge ka ta war sara ayen botelela o war dilano war minana ayo siga sura fengo kuma fo famawi islamo de ka erdu abilaje de na fami misoro islamo bin na fami misoro o kabo islamo siga blasra chuko mina ka erla o kabo beba don ko ermbe mali islamo wolobi akatan na fad me mike ga surala ni sigi juma shuve wal ni sigi juma leve andara misiri dayela dola yawe andara ziyara dola yawe o karsaun malaka pigiri ku ka kindem senuna islamaya hukumu kono amino bo nunu kini to be kadi mo ma bi eri bebani mana kadama ma jike misiri dayela la maire tike ga soroka sili misiri kono misiri dongo do kurabijo mati selu kono ayta misiri fleke ni juma ni sungalo borala ni ma biselu kono je dungo do misiri dayela ni misiri dayela cheluke islamaya la konyumando kada dugo kono misiri munu dayela ayu fara nyonga dora ku jabo ka jira ni beni ngina ngano otara bwala angani misiri anya damine karsaun de bolo fara nyonga awari klanje bora ya reku anga yere sorti saun awni bandugu ndara ya ve awni shaka nana ya ve ka kuma eri kile ni ko
dogo ambenna klamo balaka na faj men zoru kaerla wajuli tike wajuli yere keli mo were tofe ami dine be amba beke ni jatri boynata mana don ba be munu ulu ko aladi arabbaniyun tafsiru kala ko e don ba mi wa aladi ale ko aladi aba aladi jira don ba be aladi jira kira ya aladi jira mo gawla sallallahu alaihi wa alihi wasallam kira ma yere jira de don ba be aladi jira kuma na ni mo mi ngosa aya ala don ni e de so bu kuma an sega ina so bu ko oyo ko dona bebo sabati ati doni ba doya ati jo robo shila hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun wa taklimu doni ba ni doni temina tega kekelimu na e bi ala de jira doni ba ka kesri ka ala de jira jonna ka ala bunya jirula ka ala ka dina wa iraka bunya bodula na bian yampan ala era teblide fa ka don kone de kari hal ni sori biga ga ala ko kuma chef wai fo fa ka don kone de kari ne de bini bo ka jama kule jafiyala ka wuli ka mana kan viyere la ki yere fo ki mako yini ngara be ko flido bala nga flimu bala dama so made ko journalier abo ko zigiru ko be choru ko bo ko flu bala ni fe yini ngara ko flu bala aya flima o fo ke mima nga fo ayo fo take ka am siga kuma namna mutandro ka ko flu bala tede abede fli bi zigiru fion fembe sena bi kwani abeye flie sungalo ina tele resun tike kumani re ibina kibina gele chili laje kumamina ubina muso belebele bodo bo obe dona ni mi tabo ala ikachu bichien ewe ali chrétien na wi chrétien wi tele la doro ambu doni dongede na wi tele muso ni chewe dona doro tele la okon ni chrétien wi angon mundi islamé yo la fio ni umusare jalagele ale kwa bina wardi misri bal mamima ngaya ye ko ale tani islamu tabbe kera kele sida da faraj may mbuni yonje ni umusare ba ka fonje kana di almami maka katla kana kamera jo aka ka filme nyeta zigiru dalawla umusare mu ngebli olu tayre yu muso dama ye aw mu islamu ye chawni so be dona atama yaw tay wulu ka dongela ye muso ye kachaya olu ka dongela ye muso de kachaya na auta cheni muso fle dola telela o bala ka ke islam e retola ko ke ga shundigela ujanza eno kera mumbato neta na fa unje katana ya misrila makilla matike sawa opmana nga flede ka kwere benyamiona ka betugunyona ala kwere ni minda ala kwere odetini ka donga bonyona qur'an dunya fo law ittaba al haqq ahwa'ahum la fashadat as-samawati wal ardu wa man fihi ni tiye ko ni tura kalono fe ka tieni kalo nyami ku tseka donga bonyona bli kaba koloni dugu kolo asla bebi tiye ana kono ma bebi tieni kalo kata nyami nyona ti donga bonyona bli ni dongli dala dongli damine ona shetana gie ni misibi damine shetana na gie ni wajuli kala fana damine oba gie opma abitamini ka gie ka wika kenaka ka gie ka wa ere jomburu la kenaka dongli dala uni dongela uni miti organiser la uni mana ko kelaw olu de toye ko hizbu shaytan ka parti mohamunu bi wajuli kesa ulu kanga o ko de kele ko o ko ka bo mo sukuna abu fuluma ko hizbullah junubullah enga silansa awnu lu ya dadu le kelena ka je ka ala kele abi war mina nyomulo abi nyo encourager ara jo so do be bar kono ya wajuli kumbala ka ke olu kono wajuli kele obita wajuli ke ebda mu bay ara jo so be yaro mina ko hotel do dongero ka arajo ko kono wajuli kala tambi itigo kono kebita wa ebda mubo ebi to kena made ka fo ay ni yorochi ngane yere tarisi ko ebda mubo fui wulu mande able tebbe para la nyonga watu ni kibima ata sanga do me obi aba geleya nunu ni ndabulu paso ne ba fo ne de ba ko ya ne tetabulu la de ne tetabulu ndashila nde tabulo la nde sunamare nde tijani ndashila meslamaya dina islamaya duna islamaya sizimbere
qur'ana yeni vo ala kira yeni vo abana fuiti fui wera to kofe andu ko mun nambike ku jadu nyona ya qur'ana mu daga ala kira mu daga o ta tabulu ko yo nambina banyona ka slama ke do chien ya fini suturalendo o keme do chien o ya slama dama bulu faray fini suturalendo o ya dama slama bulu faray ni fini suturalengeri la dara o to be dayela ala kusma o kema slama dama bulu faray kasura qur'ana bi yeni mbefo ala bi zikrillah tatma'innul qulub ala adsuku rabbi mafanya ala kusma de bana ala kusma e fendoni slamela o kera o jamakulu do tay o bo wasonoy wale ka dinay fini suturalendo anyo to dobulo ala kele banjeli doko ko ya le kele netay ko ma shima ala kele o kuma amita ta slamela rabbina furu bajira mugawla nini an ga tabulo jumen yambe mbe munga an ga jeka jumen geleke o be min enye bo jumen na mbolo ko tiena an be ke ganin geleke an be bolo ni kelika kan fo mana ka da majamana kon e ka bo nyette ga dele dugu kono fu ko sebe shitese ke bi wajuli ke ni dongli dalaw bitla ka fara nyonga ka yela alala o ko uba foya ko kwani dongli dalaw ko ambe barakelina o foraya mallaya kwani dongli dalaw bebe barakelina ibi sora de nu be barakelina an wanda famu ko nu be barakelina an ba famu ko woni bi ke kelede nga an ka ye ko ni ko mi dongli dalaw bebe barakelina ko rabi wajuli ke dongli gani de wa tete ni dongli bi ko mi wajuli ni mi ko mi ni ana yereku ni sura ko mangoro nige bila yani kata noro jiri den wera la ko bi ko mi mangoro ni mangoro ere be kaba iti wasa dola wajuli ere be o arajo so be o kasetu be ko so yo ko kata fo dongi ko dongi ko bi ko mi wajuli bebe wulite na ni o min dara dora ama nga dongili ni arabu tamin sanga fengele unde dongili kele unte arabu fe shairu e kuma dona de kuma donzo oni dongili gwaza tekeli kuma donzo de to e ko dongili dala shairu arabu fe nga yansa ka chewni mso bla ka donke ku communion na telela hali ire ni di sega dongili jumen vlebi siga ga tobu vlege foni ni mulobalia kwa ngwari wolola wali ni yere ko ajide bona abike chigodi nyata anasero dola nemi kunshuli ide kwa na kunshuli afa kwa ni eza idenge kamale ngoro ni sigimbe afa ngado ite meleke ku idenge kamale ngoro yale mso keleka ka bayasiru kela ku ubiri ku juguna donge sigimbe idenge sigimbe itoro babike ko fle ambe sombo maya ngani ala ko era fona bina yelema ko nywana do ala ko la zigiru to ejme yille nimi wardo soro kumina ko hasidi adu ni e chien fo mi no war ko hasidi adu azidia zigiru don dala we mi zora yo soro olu e mi zora yo soro ko hasidia ki tiga ko ma shi yedle ko hasidia ni chien fora mi obe wulika kashi ko hasidia ni chien fora mi obe wulika ko hasidia no kera do mo ko chien do de ni mo bili sorala ni zora ala ni du sorala ni zora ala fawli la yelaw bomar le war mi zora ya jeni usoro bomar le war mi zora ya jeni usoro ala ko kundwa balondano bu war mi zora peza bu soro ala ko do artisu bi mi zora ya bu soro ni mi edoro me flani saba soro tiente ga ko ibli hey ala ko ni bi ka ko ni na kana ala ko ko ni to ga dala kiba ala ko lagush aflaniyoy fura fere la fana be o be de yele manaka ke wajuli kelay be yele manaka ke wajuli kelay min gala nawo mi makalaw makala itiga ay kilingala kanyi ibi ni yere ke wajuli kelay parce que ne wajuli ke mo gaw bina dana dayka bana bisro ga bo na ay na mbeni ni mbede bisiga yele manaka ke wajuli re ejmenyita minganga nyini kere sigimbe ka cheni kuma minganga fekele sigimbe kumbi undado
ibi kuma kala kunjugu ka oluba kwa kalame basura aya mingalana klotika dola ka kaslamaya lagushi kaslamaya sebe ko beka belama ka beke tlunge koy mana nga flede wal ahbab an yahudiya karamago nga ni min fleka kwa asura yahudiya kainde munun be yulu mbike ga kirit ke atugula olu de foto yi munun mbike ga kirit ke atugula ni taurata ce an gode mo taurata dira yahudiya mo ka kirit ke na yo de kirit ke nye foto flala opmana ka don ko an ga kirit ke na nga kitabu ye o ta qur'ana to follow ko o damna na kabni taurata yere doronte de kabe ala ikiraw kiri damina ukira de ubina kana kiri de tigani fen ala min jiguka بما استحفظوا من كتاب الله ko kiraw ye kirit ke nay kiraw ye islamo ka kirit ke ni taurata yi o kofe yahudiya karamo ani donba munu nana ka dina kono ni ala donba kundo olu fana ye islamo kirinay u kle islamo kirinay ngam yulu blawla bima istahfizu kiraw ye dana min gal fawla ja kiraw kira asa to bi dana de kalfa donba ma akofe wato abubakar ko mamina ni do ko kuti jagadi bile ko kiranda yana sallallahu alaihi wa alihi sallam ya to nango ko abubakar dunata borata ni jaga boy senable ni islam ya jose duru tole ya nona wala yo sabu abubakar la de kira fatule do ko jaga bile ko jaga mimina afora kira de kamina kirati abimina kata di kira de makirati ko dorome ulutati abubakar ko mbukele war ko ku kira dungo ko ni mi jerara ka fa la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ko atibale ko kala bil kira yo defai umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa allah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa idha fa'alu dhalika asammu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqq al-islam nunun bi sharia ka fa masjid ya alako udame muhammadu ka kira la mana ambu kala ni daluj mai abokar ko mbu kele halu yenje atoyidi nyame garala mindi krama o riwaya wala halu yenje nyame dinina mindi ala krama sallallahu alaihi wasallam ni hali nyame diningile yu kajaga jete dajje mbu kela asoralaki kale kongale na ala la mami jaga ni seli faraka bonyo na mbu kele imai la uqatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakah ngale na ala la fo mogomi jaga ni seli faraka bonyo na fo ngoti kele tungo tigi de kele ko Umar ko kwalin na nayi ko cena ala de abokar su fere ni barai na alai rat qur'ano fe sahaba to ro bet qur'ano ya mo ko ku foson ku bla jaga bolla ni karamo ko chama be bi ko ayuto ni minga di miyo ko ke bi ga balu jagala ni abokar ku nyaas ga mo ko fle ni minga di mi kira rat fatule ma dama mi murutira dabala ukuru na dikuy ukuru ka kenyonga amba don la ko do kala ko tinye yow fuku ukuru ne bil isharati allabibu ya fami wa akima de nete do ta fuka birde yeluka o bir blamingira klamaya la ngode klamaya wiata ya mulubaliya min be ibi mana feke klamaya to gola katabo klamu to gola parce que fe na sura sila aya fo zigiru dala yo katabo topula masiti fengui aita topula katabo na nguvina kana bo sungalo juma do yon fion juma shuni fion veka ka abot la meya tola odi a fitna mawre no ta aita bo topula ayu ana bizi davara fuita tari topu chebli islam ya kote mo toro lawi karamo buta ta wati kuruna ni aya umaba aya to de bi ni ala sona ni shi madda sana amina kuma intof faqat don ko qur'anin nana bara de kakenai ni bi son senget la mela bi legedi ala kodinina kira yirenya ma sallallahu alaihi wasallam ata abuloti dum sobulo arem soyo foko kira nyina ma fuka ta saya sama bulo madilika dum sobulo e doere o donwo ye fenvo doere la hali kere gwaza ka don pa bi zukun nyina bi zukun fasa jango cheni mso dongeto e dobe mungofo nige wulila jume mbe kata ko cheni mso dongeto kanyobe wali mso
musote dɔgɔmuso hali dɔnnibaw y'a haramuya hali yɛrɛ furumuso dɔnnibaw ko o ni silamɛya ka ladamu ti taa silamɛya bɛ maloya min si dɔn i yɛrɛ furumuso ka to ka kafoɲɔgɔnya ɲɛbila kow ka wali k'i da musa ni kubulaw ye a la kɛnɛjala ka mɔgɔw ɲɛna dɔnnibaa fanba bɛɛ y'o haramuya ko a man kan i k'a kɛ jama cɛla a ti bɛn ani silamɛya ladamu ti taa ani maloya ti taa jango ka taa kɛ walimuso la kun ko e b'o o tɔgɔ da silamɛya la an m'an sigi ko o bɛɛ tɛmɛtɔ filɛ parce que ko ala ko ni jamana na an ka bɛndɛ an ka kɛta ko nisɔndiya don nisɔndiya bɛ silamɛ nisɔndiya cogo de b'a dama a ko in yɛrɛ bɛɛ ye dɛ ko yɛrɛ banna nka an bɛ nin fɔ ten a kana taa kasi tɛ yɛrɛ la yɛrɛ ko i bɛ fata min an fɛ yan silamɛya baara de dabila la ni adamaden ni faragu bonyana n'i tɛ fɛn na dɛ n k'o de b'i bila nin na kira tilela ka jihadu to senna ma bɛ nin ma sɔrɔ a jihadu bi to senna an bɛ kɛlɛ la e bɛ taa répétition kɛ e bɛ taa san kelen san fila kɛ répétition na k'e bɛna kasɛti bɔ i ɲɔgɔnnaw Abu Jahali fara don min na denmisɛnnin fitinin fila